Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamo kadamang dainang horas madihita saluhutna. Masuk mahitan waing tu minggu Advent na parjulu. Manang tahun baru parhuriaw. Dung tabulus ujung tahun parhuriaw di minggu na salpu. Minggu Advent didok-doi tahun baru. Tahun baru parhuriaw. Ngolosade Januari hobardui tahun baru kalender Masehi. Alai anggo di kalender gerejawi oma tahun baru dihita minggu Advent na parjoloon. Akadamang dainang Advent namar lapatad di manomu-nomu menantikan jala hobartusima akadamang dainang naing hupasahat tabi Advent tuhamuna saluhuna alani i alusi hamuma dohot hata maranata. Advent, selamat Advent, selamat Advent, maranata. Sihol ni roh hadui maranata. Roh maho Tuhan, hatok maho roh. Ido molo maranata. Las rohaku ala sudi HKBP maju guarhu sadarion ay guarhu padita Advent jadi sudi dulu aing huria HKBP udok majolo HKBP maju mangedeh guarhu jadi las rohaku lagi kamangkena dilas ni rohat taon tabi gema barita nauli turpuk jamita dihita Sada Tesalonika bidutulu ayat sia satu ayat 10 tulu songonom madidok ai hamauleoteo diama terlehon hami tu dibata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilalahami di julu ni debatanami marningot tamu borngin dohot arian lobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idaw nami bohimuna laos patik kosong nami ia adong dope hahurangan ni hapor siaw muna alai di bata amat tasadiri dohot Tuhatta Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu alai diguhi jala lam ditabai Tuhanima ha holongon ni rohamuna samahamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu laho patuguhon rohamuna gabe so hasurahan marhabadiaon di juluni di bata amata di naroi Tuhatta Yesus rap dohot saluhut aka nabadiana kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Asa unang hasurahan hamu marhabadiau kadamang dainang ruas ni hurian ani haholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus
Hobar tu almanak ni huria taha kabipi di jauh hodo marhite turpuk taon marhite suara namandok sambutlah kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Manomu haroroni Tuhani di bagasan habadiaon. Tusima nuaing di jauhon huria ni debata. Ala partikian terus domardalan. Jala huria halak na porsea nuaing mardalan mangyahi ujung ni saluhut partikiani. Jala di sima nuaing hita jongjong manomu-nomu mangaradi diri haroroni Tuhan natadok eskatologi hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Asa nagabi ipolani minggu Advent ima pangaradio diri pangaradio ni huria sikap mentalitas karakter roha di paradi manomu-nomu haroroni Kristus napaduaha. Alai di deba anggo secara tradisi di tonga-tonga ni huria kadamang dainang. Memang Advent tongdo sada bahagian pangaradion ni huria marningot hari kelahiran Kristus, Natal Kristus. Alai nunga tapatupai di tonga-tonga ni wuluta. Alai adong dope naikon si adopat tatu jolo iba kadamang daimang haroro ni Kristus na padua halihon tu tonga-tonga ni ngolu ni huria tu ngolu ni hala na porsea alani i di jauhom ma asa manguduhamu di bagasan na marhabadiaon unang hasurahan ngudumuna di ayat 10 nakaningan si holdorohani Apostel Paulus tuhuria Tesalonika dung dibegi sian si Timoteus taringot tu haporsiaw ni huria na di Tesalonika tung marsihoho donasida di haporsiaw na nang pe mangadupi gudang akaragam ni hasusaan mangadupi ragam ni hapaitan di parnguluon alai anggo haporsiaw ni huria na di Tesalonika soina ma marsihoho terus mamuji-muji debata di pabotohon si Timoteus dui tu Apostel Paulus alani ilas marohana jala di bagasan sihol ni rohanai Roma Apostel Paulus madok di turpuk taon ai hu hamaleteo dia matarlehon hami tu debata balas ni saluhut halalas ni roha na hu hilala kami marlas ni roha Apostel Paulus ala marsihoho di haporsiaon na huria na di Tesalonika nang pediadupi akahamolon oddu hapetod dini halak na porsea las rohat takamang las roham akainang molo hot halak di haporsiaona nang pe diadupi akahasusaan nang pe diadupi akahapaeton di parnguluon las ni rohakku doi tu debata molo hubegi ruas ni huria marsihohot di haporsiaona nang pe diadupi gudang akka parmaraan 20 kilon las ni rohakku doi toktong nasida marsihohot jala ima hu hati dakon nuaing marsihohot ruas ni huriaon di haporsiaona
nang pe ta adupi dia dupi hamu akadamang dainang akka hamolon di parnguluon si ganupari tarlumubi na ta adupi di taonon marsihohot hamu. Songo sihol ni rohani Apostel Paulus songo nido hida nang sihol ni rohamuna ruas ni huria dung piga-piga liling dang buy hita rap marsaur marpungu di bagas garejon alai tong dohot hamu marpungu marsaur beribadah marhite ibadah online di bagas muna alai dung buy hita marpungu sude wida tung sihol situtudo rohamuna marminggu di bagas joroon alani i las dorohani huria las dorohani tuhani mamereng parsi hohotomuna mamereng sihol ni rohamuna kadamang dainang marsaur dohot tuhani songot tada ni huria na para di diri manomu-nomu haroro ni Kristus adong matulu akadamang dainang si turpuk taon naikon si ea hatta tujudu naikos si pajong-jongot tadi tonga-tonga ni ngulutan songon hataridaan ni ngulu na mangarade diri manomu-nomu haroro ni Tuhani didok na parjolo akadamang dainang mangulu mahamu di bagasan na martangiang tekunlah berdoa sada todini huria doon sada todini halak na porsea doon mangulu ibana di bagasan na martangiang jala molo tadok tekun berdoa dakolan na marlapatani semulai manugus sa hatu borngin holan na martangiang idangi alai molo didok mangulu mahamu di bagasan tangiang na marlapatan bayi sian roha sian saluhutna pikiran martangiang tuadopan ni debata ise halak na mangulu di bagas tangiang ido halak na tukma begi suara ni debata. Siapa orang yang tekun berdoa dialah orang yang mampu mendengarkan suara Tuhan. Orang yang banyak berbicara tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Tuhan. Orang yang banyak hanya mengungkapkan apa yang di dalam hatinya, kekesalan hatinya, napat jod di rohana doa akan asing tudonganlah tidak akan mampu mendengarkan suara Tuhan. Itu HP Advent. Advent membangun diri untuk mampu mendengarkan suara Tuhan dengan satu, tidak akan banyak menahan diri terhadap semua keadaan kehidupan yang terjadi. Jadi suatu gudang B akaharat na porsea hola makatahatai semula madugut sahatu botari hola na makatahatai holan makatadonganna dangarungi dang nama rafen guarni holan nama mereng akadonganna baru dihata-hatai dang nama rafen guarni alai molo di gereja yang lain tadok majolo Katolik masa Advent itu dimaknai dengan berpuasa dunasida hataridaan ni haradiona menahan diri alaihi tidak pola berpuasa Protestan alai tapa hobbar ma unang paudaku ama dohot ina dohot akayanakon makatai ujung ada harus tikina be manangihon hata di debata manangihon suara di debata Advent kemampuan kita untuk membangun diri mendengarkan suara Tuhan marhiti tangiang imana berjulak kadamang dena napa dua dia ma napa dua didok habuluson ni roha bulus ni roha dangarong kepura-puraan dangarong disiakan neko-neko alai bulus rohana molo dipatupak kasih patupaon bulus rohana alani bulus ni rohana di molo dilehos silihonon bulus rohana molo diulahon nadenggan bulus rohana molo dipatupa akan mabahelas rohadonganna bulus rohana tidak ada kepura-puraan ido HP nataida Natal itu adalah membangun ketulusan hati. Saya melakukan sesuatu dengan tulus dari hati yang tulus sehingga ketulusan inilah yang mendatangkan satu
nilai kehidupan damai sejahtera ada di dalam diriku, ada di dalam diri saudara-saudaraku sekalian. Ai molo saya adong dope namar neko-neko. Darong buing ni makilalahon las ni roha di bagasan moduna. Ai holan dang dibalos na binahen ni itromatungu do musengoni. Ido molo namar neko-neko rohana. Advent masa untuk membangun hati yang tulus di tengah-tengah kehidupan. Meriduk hati yang tulus hujalo dia na pinasahan ni Tuhan itu au jala hupatupa dia hobar tu persuruan ni Tuhan itu au idu hape membangun tulus ketulusan hati. Saya menerima apa yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan saya dan tidak akan pernah memberontak terhadap Tuhan tentang apa yang saya terima di dalam kehidupan itu seizin Tuhan. Di sini hape mangolu gulang-gulang jolma nunga dipaksahon ahana pikiran nirhana gabe pikiran di Tuhan ini. Seleranya menjadi selera Tuhan. Pikirannya itu menjadi pikiran Tuhan. Kehendaknya itu menjadi kehendak Tuhan. Gabe susah mah pernguluta holan dan dia lusi dan nyata. Dia na tapangidui ujungnya barugutung memberontak kepada Tuhan. Itu bukan ketulusan hati. Ketulusan hati di minggu Advent saudara-saudaraku. Mar nugihok kita dui. Asa lam tarida persihohotan persaurata keintiman kita bersama dengan Tuhan di dalam minggu Advent, tulus melakukan sesuatu. Itu yang kedua masa Advent. Pertama ini alaina patuluhon dia maridok marhiti ayat 12 ay hubigedo jala sihol diraku mangudu hamu di bagasan holong ni roha masih haholong mahamu ninna di terpuk tahun. Ini adalah masa Advent membangun hidup masih haholongan. Ayah hadu haruna tumibo siap patik sian uhum dangarona asing roh Yesus haholongi Tuhan di Batam sian nasaroham alai di nasarupa haholongi dongamu jolma doson dirim ninda idu hape perintah pertama dan terutama di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Alania kadamang daidang tapatupa ma marhite na masuk kita tu minggu Advent lamangulu lamar gura sama holong ni rohata tuak kadongata lamar gura sama holong ni rohata nang tu aka pardongan sarepeota doh tu akana kota doh tu sudina humalia kita asa disi lam tarida nguluta songon halak na manomu-nomu radi manomu haror ni Tuhani alayadong ma dison unang soha surah kamu. Jangan menjadi batu sandunganlah kepada orang lain melalui perkataan kita, melalui karakter kita. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Nah, pato makamang kainang nagabe songot tonani turpukon di minggu Advent na parjulo tuhita huriani di bata. Sadarion jakonotama opat talak calo situa nama parkilhon hasituaon salilingon selama kurang lebih 2 tahun opat talak ngoliati mari Tuhani lam gudang akka na mangalehot dirina gabe ula-ula ni Tuhani di tonga-tonga ni ngududa jala na opatomma sidohonokku tuhamuna na opat calo situa na naing jakono situa di tonga-tonga ni huriata dia mai akamang kenang parjulu tangiang molor ruas ni huria boy martangiang opat tali anggo situa ko 5 hali molor ruas ni huria boy martangiang 7 hali hamu akasitua boy 8 hali di sido asa martodi hasitua pos dorohaku toktong ngulu-ngulu na martangiang moridok mengudu di bagasam namar tangiang nguladok pertangiangan di wilayah ikut tusido hamu borhat alaina padua kon marhite turpuk tahun bulus rohamuna ha buluson ni roha molo gudang akka parhaladu da bulus rohana makubasi sulona berkamu malam mangirbang do akka pakobesota di tonga-tonga ni huriatau lam majudo alai molonunga adong maksud na asing marneko-neko anggoi susah mahita pos dorohaku di hamuna opat na bulus dorohamuna mangulahon hasituaon tuakatiki na nengro baru napatuluhon ima manguluhamu di bagasan haholongon ni roha ido manalpuhon salhuna
akka suga na adong di bagasan ate-ate doho roha doho pakilalaan pasti do gudang na bui mabahin tersuga roha muna di pakubasyo muna marhiti akka wilayah alai holong ni roha ido na tuk mangubati gabi malum pakilalaan muna jalan apa pudi ima marhiti hata nama dok unang hasurahakam unang hasurahan jangan menjadi batu sandungan kepada warga jemaat. Gudang do akan mabah kita bui gabi batu sandungan hasurahan nguduta alai marhiti turpuk tau dia rahom mahamu unang hasurahan ngudumuna situ dak pagudak dang bui pagudak kumakatai di tonga-tonga ni aka parsaoran makatai bui duda alai molo gabi imana gumurang makatai gabi hasurahat duendo alani do disuruh jala dijakkon hamun waing gabi akka parhadadu naso hasurahan di pangalaho di pakatayon di akka parage siganupari tangi yang dihuriau di batama napa hoton hamu rohamu na pikiramuna makubasi huriau di hari 5 maras ni roha magita ka mangkahinang marpesta gotilo magita marulang tahun mahuriata ono 10 tahun luar biasa doda ono 10 tahun ayang go ditikil 51 52 dah pola tapatupa songonon acara ulang tahun alai ala ono 10 tahun nuai huriat tahun batapatu palas di rohat takadamang dainang molo di hutata na jolo molo di dok pesta panen makuti bo eme dui tu sudi hakarua sedi huria di huti maborasna eme narete eme dote jalara kia eme akalapung dia eme akana porhis ido na dilehon tu tonga-tonga ni huria di pesta gotilon marlas ni rohado tadda nda di paso-paso di bata sudi akan iludala marlas ni roha may manesi alayon di pesta gotilot takamang marhite natabigi na kaning isian panitia makuti tadok mahita sudi akaina makuti tadok mabuat boras itu dah pasahatot kami di bagasalas di roha manortor di huriat tahun makuti tadok dak persoalan gudang boras di tabuani marang na otik siap bulus di rohamu nama hamu mabutan mabuat borasi jaladang tu organisasi marang dang tu hami ngoni marang natupat dita borasi daong akadamang daing anggo na asing madok batoy ima balak juni di akabalak jona daong niku daong alai pasahatot tamai tu ruas ni huriata ruas ni huria ganuk wilayah na dibereng niya kaparhaladutan non na tahu si rupata ay nunga tayo na tapakilalahon borak ni pakorhon ni pandemik gudang sirros ni huriata na so tadok do tangis di bada di sihabunian ala ni borak na pakilalaan na ala dangalong besi patopon na manang say marpikiri mana harus pangalaku marsugut nina ido marpikir na sida ahas pangalaku marsugut alas oni maburatna di pesta gotiloni iko patuduhonot tadu huriat tahun na marsidoho mangurupi na sida alani sude boras na tabuani akadamang dainang sude di pasahatot tanon tu sude ruas ni huriata na maka perluho manang yang harus kita beri perhatian khusus di setiap jemaat las marohamuna kamangkainang mabuani asa marlas ni roha nak kuriata marlas ni roha nang dibata mamereng pestata diramoti di pasu-pasu di bata mahita salhulah amen martanyang mahita huhamalete kami male Tuhan barita nauli naung mamakulingi kami di hari sadarion mar advent kami mangaradi diri manomu-nomu haroro ni Kristus Jesus na padua halihon atong mangulu mahami di bagasat tangiang mangulu mahami na bulus rohanami mangulu mahami di bagasan haholongan jala mangulu mahami so di bagasan hasurahan ngulu nami pargugui parsahalaima amanami inanami ruas ni huriam asa marhite tarida panomunomuon nami nabadia diharromi ali Tuhan tarpuji maho amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho disodakon Tuhan di batama bohine tuho jala asima rohana midoho didopakon Tuhan di batama bohine tuho
Jala di pasorhon madamena tubagasan todim. Amin.